বন্ধুরা, দিল্লির মুরব্বীর বিখ্যাত বয়ানটি শুনুন, মগজ ধোলাই করা বয়ান। বেশি বেশি শেয়ার করুন বন্ধুরা। बताओ जो सहाबा इकराम जो ऐसा इंसान बने थे, कॉलेज में नहीं गए, यूनिवर्सिटी में नहीं गए, दारुल उलूम में नहीं गए, हुजूर के मजलिस में मस्जिद के अंदर इल्म सीखा, हुजूर के साथ सफर और हजर में दावत की मेहनत की, तो ऐसे ऐसे इंसान बने। गवर्नर बने तो हजरत उमर जैसा, गवर्नर थे हजरत आमिर रजी अल्लाह अन्हु, और अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। 22 लाख मुरब्बा मील पर उनकी हुकूमत थी और उनसे सब डरते थे, और इतनी बड़ी हुकूमत थी। वो भी अल्लाह से इतना डरते थे कि रात को तहज्जुद पढ़ते हुए रोते रोते गिर जाते थे कि आखिरत में क्या होगा। एक दफा मदीना में जा रहे थे, एक नौजवान जा रहा था, जरा अकड़ मकड़ के उन्होंने एक गुर्रा उनको मार दिया जम करके, कहे ठीक से चलो। बाद में आपको ख्याल हुआ मैंने इसको क्यों मारा, ये तो जायज नहीं था, हालांकि ये तो अमीरुल मोमिनीन है, अच्छा है, छोड़िए। हाँ, यहाँ तो कुछ बात में समझे में नहीं आता है कि क्या क्या होता है। आजकल के बड़े लोग जो होते हैं, वहाँ आखिरत का फिक्र है, आखिरत का फिक्र है। अरे नौजवान को तलाश करो, मैं उससे माफी मांगूंगा, मैं उसके साथ मैंने जाति कर दी। अब तलाश करने गए तो मिला नहीं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु 1 साल तक फिक्रमंद रहे कि अल्लाह ताला ने कल हशर के मैदान में मुझसे ये सवाल कर लिया कि आपने उसको बिना वजह एक कोड़ा क्यों मारा था, ये आपकी तरफ से जाती हुई तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। 1 साल के बाद तवाफ करते हुए मक्का मुकर्रमा में गए, तवाफ कर रहे थे, वो नौजवान मिल गया, क्या उसको पकड़ लिया, अरे नौजवान मैंने तुझे कोड़ा मार दिया था, मुझे माफ कर दे ताकि अल्लाह भी माफ कर दे। उसने कहा मुझे तो याद नहीं है। कहा तुझे याद हो ना हो, अल्लाह को याद है। आदमी गुनाह करके भूल जाता है, अल्लाह नहीं भूलता। সাহাবায়ে কেরাম রিজওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাইন যারা কোনো কলেজে যাননি, কোনো ইউনিভার্সিটিতে যাননি, কোনো দারুল উলুমে যাননি, অথচ তাদের অবস্থা দেখুন। আজকে এমন মানুষ দুনিয়াতে পাওয়া কোনোদিনের জন্য যাবে না। তারা যেমন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে থেকে ঈমানওয়ালা হয়েছিলেন, ওই রকম সফরে যেতে যেতে মাসাইলও শিখেছিলেন। তাদের মধ্যে থেকে গভর্নর বা রাজ্যপাল হয়েছিলেন হযরত আমিরের মতো, হযরত ওমরের মতো, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মতো বাদশা বা খলিফাতুল মুসলিমিন আমিরুল মুমিনিন হয়েছিলেন, যার সময়ে 22 লাখ বর্গ মাইল পর্যন্ত ইসলামী হুকুমত বা সাম্রাজ্য বিস্তীর্ণ হয়েছিল। যিনি ইনসাফের একটা অত্যন্ত স্তম্ভ ছিলেন, তিনি রাত্রেবেলা যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সামনে নামাজে দাঁড়াতেন, আল্লাহর ভয় তার দিলের মধ্যে এমন ভাবে এসে যেত, তিনি কেঁদে ফেলতেন, কাঁদতে কাঁদতে অনেক সময় বেহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে যেতেন। আজকে মানুষ हिस्सा में तमाम दुनिया वालों को क़यामत तक इंसानों में बटा है। तो इसमें साइंस वाला है, आलिम है, मुफ्ती है, बड़ा बड़ा साइंस वाला है, चांद पर पहुंचता है, मरीज पर पहुंचता है, और क्या किया इजाद करता है। वो एक हिस्सा अकल दिया है, 99 हिस्सा अकल हुजूर के पास है। वमा अंत बिकाहिनिन, इस आयत के तफसीर में शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर किया है। हुजूर को अल्लाह ने 99 हिस्सा अकल दिया, बाकी एक हिस्सा में सारे दुनिया वालों को तफसीर किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अकलमंद आदमी वो है जो आखिरत को याद रखे और मरने से पहले अपने मरने की तैयारी करे, ईमान अमल की फिक्र करे। আমাদের শেষ নবী সাইয়্যিদুল মুরসালিন হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা 99% আকল বা জ্ঞান দিয়েছেন। বাকি 1% মধ্যে দুনিয়াতে আমরা যত জ্যোতিষী, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, মাস্টার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর, আলিম, হাফেজ, কারি, মুফতি সবকিছু দেখছি। ওয়া মা আনতা বিকাহিনিন ওয়ালা মাজনুন, এই বিকাহিনের তাফসীরে
শেখ মুহাদ্দিস হযরত ওলিউল্লাহ দেহলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি এর তাফসীরে বললেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 99% জ্ঞান দিয়েছেন, বাকি 1% দুনিয়ার সবার জন্য। তো তিনি অর্থাৎ হযরতে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বুদ্ধিমান ওই ব্যক্তি যে আখিরাতকে সামনে রাখে আর মৃত্যুর আগে আগে মৃত্যুর সামান তৈরি করে নেয়। तो आजकल नहीं पढ़ते, मुसलमान हैं, खुशामद करके मेहनत करके उनको मस्जिद में लाना, ईमान के हल्के में बैठाना, इल्म के हल्के में बैठाना, अल्लाह के रास्ते में फिराना। और जो बंजर बस्ती है जहाँ मुसलमान हैं, गैरों का माहौल है, वहाँ कोई नमाज का माहौल नहीं है। ये पहाड़ी इलाका है, दार्जिलिंग से आगे और एक इलाका है, वहाँ जब जमात गई तो कहा यहाँ मुसलमान है, न ईद जानते हैं न जुम्मा जानते हैं, वहाँ कोई मस्जिद वगैरह नहीं है। अब ऐसी जगह पर जब जाकर उन पर मेहनत की जाएगी तब वो नमाज को भी जानेंगे, जुम्मा की अपनी फिक्र करेंगे, रोजा की फिक्र करेंगे, नहीं तो उनका ईमान तो खतरे में है। इसलिए दो जिम्मेदारी है कि मुसलमान हम और आप अपनी जमातें बना कर ऐसी जगह पर जाएं जहाँ मुसलमान कमजोर हैं, जहाँ मुसलमानों का माहौल दीनी माहौल नहीं है, वहाँ जाकर उनको कलमा सिखाना, नमाज बताना, आखिरत समझाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम इसको नहीं करते हैं तो हम अल्लाह की निगाह में मुजरिम हैं। और जो अपने माहौल में मुसलमान हैं, गए गांव में 20 घर है, 10 घर नमाज पढ़ता है, 10 नहीं पढ़ता है, तो उस पर मेहनत करो। एक गांव में 100 घर मुसलमानों के हैं, 50 घर वाले नमाज पढ़ते हैं, 50 नहीं आते। अब ये इनकी जिम्मेदारी है, वो उस पर मेहनत करें ताकि सबको ईमान पर, नमाज पर आ जाए कि आखिर वक्त तक ईमान पर जमे और ईमान ही पर खात्मा हो। ये जरूरी है। এই জন্য আমাদের সবার জন্য জরুরি যে দুটো মেহনত নিজের এলাকার ওই সমস্ত মানুষের উপরে যারা নামাজ পড়ে না, নামাজ থেকে দূরে আসে, তাদের কাছে গিয়ে খোসামত করে মসজিদে নিয়ে আসা, তাদের জন্য ইমানি হালকা কায়েম করা, মাসাইলের হালকা কায়েম করা, কোরআনের হালকা কায়েম করে তাদেরকে বোঝানো, তাদের নামাজের গুরুত্ব বোঝানো, তাদেরকে নামাজি বানানো। আর ওই সমস্ত এলাকা, যে সমস্ত এলাকায় মুসলমান একেবারে আবাদ নেই বললে চলে, একেবারে জঙ্গল এলাকা অথবা পাহাড়ি এলাকা, হযরত বলতে গিয়ে দার্জিলিং এর পরের এলাকা বললেন যেখানে কোনো মুসলমান নেই, সেখানে মুসলমান তো আছে কিন্তু কোনো মসজিদ নেই, তারা নামাজও জানে না। ওই সমস্ত দুর্বল এলাকাগুলোতে, গঞ্জার এলাকাগুলোতে সেখানে গিয়ে জামাত পাঠিয়ে, জামাত সাথে করে গিয়ে নিজেরা গিয়ে মেহনত করে তাদেরকে নামাজ বোঝানো, তাদেরকে ইসলাম বোঝানো, তাদেরকে ইসলামের উপরে আনা। যদি আমরা তাদের কাছে এইভাবে না পৌঁছাতে পারি, দাওয়াত নিয়ে না যেতে পারি, তো আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা কাল কিয়ামতের দিন গুনাহগার হিসাবে উঠব। এর সাথে সাথে নিজের এলাকাতে, কোন এলাকায় 200 মানুষের মধ্যে 100 জন নামাজি 100 জন নামাজ পড়ে না, তাদের কাছেও মেহনত করে যাতে করে তারা সবাই মসজিদে চলে আসে, যাতে করে তারা সবাই নামাজি হয়ে যায়, তাদের জন্য মেহনত করতে হবে। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नमाज छोड़ने से ज्यादा गुनाहगार है वो आदमी जो दावत का मेहनत छोड़ दे। बोलो। ইমাম আউজাই রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি তার কথা হযরত বর্ণনা করলেন যে ওই ব্যক্তি যে নামাজকে ছেড়ে দিয়েছে সে অতটা গুনাহগার নয় ওই ব্যক্তির মতো যে দাওয়াতকে ছেড়ে দিয়েছে। आखिरत में अल्लाह का जेल खाना होगा, जहन्नम होगा। আর যদি নিজের গুনার কারণে ঈমান ব্যর্থ হয়ে যায়, বেকার হয়ে যায়, খতম হয়ে যায়, তাহলে এই ঈমান যদি না থাকে আল্লাহ তাআলা সেখানে জেলখানা রেখে दिएছেন, জেলখানায় যেতে হবে, জাহান্নামে। इसलिए उलमाए किराम ने हदीस कुरान के रोशनी में बताया कि जो मुसलमान के माहौल में नहीं है, गैरों के माहौल में है, नमाज नहीं पढ़ता, इसकी फिक्र नहीं करता,
तो खतरा है कि वो ईमान छोड़ दे, मुर्तद हो जाए। और जो मुसलमानों के माहौल में रहता है और नमाज नहीं पढ़ता, जानबूझकर नमाज छोड़ता है, तो खतरा है कि उसका ईमान पर खात्मा न हो। এজন্য ওলামায়ে কিরামরা কোরআন ও হাদিসের আলোকে বর্ণনা করেন যে মুসলমান মহলে থাকে না, বরং অমুসলিম এলাকাতে থাকে, তাদের সাথে সংস্পর্শে থাকে, চলাফেরা করে আর নামাজ ছেড়ে যায়। তার ভয়, তাদের প্রতি ভয় হয় যে তারা মুরতাদ হয়ে যায়, অর্থাৎ ঈমান থেকে তারা ফিরে চলে যায়, ওই অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়। আর যে মুসলমান মহলে থাকে, মুসলমানদের সংস্পর্শ থাকে, নামাজ রোজা পড়ে অথচ অস্বীকার করে, তার ব্যাপারেও ভয় আছে যে ঈমানের সাথে তার মৃত্যু হবে। इसलिए दोनों